Okey, kita tengok example yang seterusnya. Given fx equals to x squared minus 4 over x plus 1, gx equals to 1 over x and hx equals to g fx, find hx. Okey, sekarang kita nak cari hx. Kita tahu hx ni adalah composite function. So, kita kena apply balik chapter 5 composite function tu. So, nak cari hx, dia adalah g fx. So, fx kita adalah x squared minus 4 over x plus 1. So, kita nak kompositkan gx ini di mana x dia adalah x squared minus 4 over x plus 1. So, kita gantikan ini masuk ke dalam x. Okay, so ni akan jadi 1 over x squared minus 4 over x plus 1. Okay, then kita tahu 1 over x squared minus 4 over x plus 1 adalah bersamaan dengan x plus 1 over x squared minus 4. Kemudian for B, dia suruh cari vertical asymptote of hx. Jadi, kita tahu untuk cari vertical asymptote, kita tahu fraction ini di bawah ini tak boleh kosong. So, vertical asymptote adalah x squared minus 4 equals to 0. So, kita tahu factorizekan ni. So, kita akan dapat x minus 2 times x plus 2 equals to 0. So, x equals to 2 and x equals to negative 2. So, kita akan test limit 2 daripada kiri dan kanan, negatif 2 kiri dan kanan. Okay? So, kita pun substitute limit when x approaching 2 from left. Functionnya adalah x plus 1 over x squared minus 4. Limit when x approaching 2 from right. Functionnya adalah x plus 1 over x squared minus 4. Kemudian kita nak limit when x approaching negative 2 from left. Functionnya adalah x plus 1 over x squared minus 4. And limit when x approaching negative 2 from right. Functionnya adalah x plus 1 over x squared minus 4. Okay. So, bila kita substitutekan 2 masuk ke dalam ini. So, kita dapat 2 tambah 1, 3. Over 2 squared 4 dalam 4 kosong. So, 3 over 0. So, kita tahu kalau over 0 je mesti dapat infinity. Okay. So, di sini kita nak test 2 daripada kiri. So, 2 daripada kiri nilai paling terdekat adalah 1.9. Jadi, kita akan substitutekan 1.9 tu masuk ke dalam x squared minus 4. So, kita guna calculator alpha x squared minus 4. Calc di mana masukkan 1.9. So, kita akan dapat sini adalah negative. So, this one adalah negative. So, positive divided by negative. So, we got negative infinity. Okay. Kemudian kita akan cari untuk yang limit x plus 1 over x squared minus 4 as x approaching 2 from right. So, bila kita substitutekan 2 masuk ke dalam, so kita dapat 2 plus 1, 3 over kosong. So, di sini kita tahu jawapannya adalah infinity. Okay, so 2 daripada kanan. So, 2 daripada kanan adalah 2.1. Substitutekan 2.1 masuk ke dalam x squared minus 4. So, we got 2.1 dapat positive. So, here adalah positive divided by positive. So, we got positive infinity. Okey, kemudian kita buat pula untuk yang negative 2. So, kita substitute negative 2 plus 1, we got negative 1 over 0. So, kita tahu sini nilainya adalah infinity. Okay. So, di sini kita nak tahu negatif 2 daripada kiri. So, negatif 2 daripada kiri adalah negatif 2.1. Okay. So, kita akan substitutekan negatif 2.1 ni masuk ke dalam x squared minus 4. So, negatif 2.1. So, kita akan dapat sini nilainya adalah positif. Okay. So, negative divided by positive. So, we got negative infinity. Okay. Kemudian kita buat negative 2 from right. So, negative 2 from right. Nilai paling terdekat adalah negative 1.9. Substitutekan negative 1.9 masuk ke dalam x squared minus 4. So, negative 1.9. So, kita dapat sini nilainya adalah negative. So, ni akan jadi negative 1 over 0. So, sini adalah negative. Okay. So, negative divided by negative. So, kita akan dapat positive infinity. Okay. So, kita tahulah vertical asymptote dekat sini adalah pada x equals to 2 dan juga x equals to negative 2. So, kita cakaplah x equals to 2 and x equals to negative 2 are vertical asymptote. Kemudian, for C, dia suruh cari horizontal asymptote of hx. Jadi, nak cari horizontal asymptote, kita kena buat limits at infinity. Okey, jadi kita pun buatlah for C, limit when x approaching from positive infinity, x tambah 1 over x squared tolak 4. So, yang ni kita akan divide by highest degree of denominator pada x. So, iaitu x squared. So, kita akan divide everythingnya dengan x squared. So, x over x squared plus 1 over x squared over x squared over x squared minus 4 over x squared. So, sini akan jadi limit when x approaching infinity 1 over x plus 1 over x squared over
1 minus 4 over x squared. Okay, so kita tahu as x approaching infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. So maksudnya dekat sini bila kita substitute nilai, so ni akan jadi 0 plus 0 over 1 minus 0. So here we got 0. Okay, kemudian kita buat pula untuk limit when x approaching negative infinity, x plus 1 over x squared minus 4. So sini pun sama jugalah, kita akan divide by highest degree of denominator, iaitu x squared. So we got x over x squared plus 1 over x squared over x squared minus 4 over x squared. So dekat sini kita akan dapat limit when x approaching infinity, 1 over x plus 1 over x squared over 1 minus 4 over x squared. So, kita tahu as x approaching from negative infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. So, benda yang sama, ni akan jadi kosong tambah kosong over 1 minus 0, which is equals to 0. So, dekat sini nilainya dua-dua sama. Maksudnya kita hanya ada satu sajalah horizontal asymptote. Therefore, y equals to 0 is the horizontal asymptote. So, for D, dia suruh sketch the graph of HX. Okay, so sekarang kita nak lukis graph. Jadi, so kita buat dulu dia punya X and Y plane. Okay, kemudian kita lukis dulu dia punya asymptote. So, kita ada Y equals to 0 untuk horizontal asymptote. So, this is my horizontal asymptote. Okay, kemudian kita ada vertical asymptote iaitu pada X equals to 2 dan juga X equals to negative 2. So, pada X equals to negative 2, which is this one, and also positive 2, which is this one. Okay, kemudian macam mana kita nak lukis graf ini? Kita kena tengok pada behavior asymptote tersebut. Okay, jadi kalau kita check di sini untuk yang vertical asymptote, awak tengok limit bila x approaching 2 daripada kiri, nilainya adalah negative infinity. Dia akan approach kepada negative infinity. So, kita nak 2 daripada kiri, dia akan approach kepada negative infinity. Okay, so maksudnya dekat sini ini adalah approach kepada negative infinity lah. Jadi kita buat tanda dekat sini. Ini adalah approach kepada negative infinity. Okay, kemudian dia nak bila x approaching 2 daripada kanan, dia akan approach kepada positive infinity. Okay, so 2 daripada kanan, dia akan approach kepada positive infinity, which is this one lah. Okay, so kita tahu kita buat tanda, which is this one. Okay, kemudian kita tengok lagi, negatif 2 daripada kiri dia adalah negative infinity. So, negatif 2 daripada kiri dia adalah negative infinity, which is this one lah. So, kita pun buat tanda, which is this one. Okay. Kemudian, negatif 2 daripada kanan dia adalah positive infinity. So, negatif 2 daripada kanan, positive infinity, which is this one. Okay, so kita buat tanda je dulu. Okay, kemudian untuk yang y equals to 0 ni, okay, so kita cakap bila x approaching from negative infinity, so ni adalah negative infinity, dia akan approach kepada kosong. Okay, so kita tak tahu adalah dia approach kosong daripada sini ke bawah ke, ataupun dia approach kosong daripada atas. Okay, jadi macam mana kita nak tahu atas ke bawah? Jadi kita kena check semula di sini. Kosong kita ni, dia adalah kosong di atas ke kosong di bawah? Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini, kita akan substitute masuk ke dalam ini. Kita nak substitute nilai supaya kita tahu kosong yang daripada atas ke kosong daripada bawah. Maksudnya kalau positif kosong ke ataupun negatif kosong. Okay, jadi kita pun substitute lah masuk ke dalam ini. So kita pun buat macam ni lah. Alpha x tambah 1, kemudian over alpha x squared minus 4. Okay, kemudian kita substitutekan, okay, kata kalau untuk negative infinity ni, kita substitutekan negative 1000 ni. So, kita nampak situ dia akan approach to negative 0.0000. So, maksudnya dia daripada bawah. Okay, jadi kita buat tanda lah yang dia duduk bawah macam ni. Okay, kemudian untuk yang x approaching positive infinity, kita tahu dia akan approach pada kosong. Jadi kita nak tahu dia approach kosong di atas ke ataupun approach kosong di bawah. Okay, so kita pun check. So check, katakanlah saya nak positive 1000 macam tu. Okay, then kita tengok dekat sini dia adalah positive 0.000. So dia adalah positif di atas lah. So dia duduk dekat kawasan atas ini. Okay, jadi kita buat tanda lah kita duduk kat sini. Okay, so kita kena cari juga intercept dia. Okay, so kita nak cari x intercept.
Okay, so untuk x-intercept means y equals to 0. So kita akan substitute masuk ke dalam function hs ini, di mana kosong adalah x plus 1 over x squared minus 4. So kita dapat sini adalah x equals to negative 1. Okay, kemudian y-intercept. So y-intercept means x equals to 0. So kita akan substitute h0 adalah 0 plus 1 over 0 squared minus 4, which is kita dapat negative 1 over 4. So kita akan substitute dulu x-intercept and y-intercept. Okay, jadi kita x adalah sama dengan negative 1. So negative 1 adalah ini. Kemudian y-intercept adalah negative 1 over 4. So negative 1 over 4 adalah ini. Okay, so now kita nak sambungkan kita punya graf ini. So kita tahu yang ini dia akan jadi macam ni lah, dia connect macam tu. So yang ni dia akan connectkan macam ni. So yang ini antara dua ni nak connectkan, so dia akan pergi ke negative 1, kemudian pergi ke negative 1 over 4, kemudian dia turning pergi ke sini. So as a whole, this is our graph.